क्या नमाज शब नमाज मगरिबैन के बाद भी पढ़ी जा सकती है? नमाज शब कम से कम कितनी रकत है? नमाज शब के प्रैक्टिकल तरीकों को जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन किराम सलाम अलैकुम। नमाज शब एक ऐसा मुस्तहब अमल है कि अगर कोई इंसान बंदगी के आला मर्तबे तक पहुंचना चाहता है तो वो बग़ैर नमाज शब के बंदगी के आला मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता है। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज शब के बारे में ताकीद करते हुए इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स नमाज शब न पढ़े वो हमारे खालिस शियों में से नहीं है। इसी तरीके से आयतुल्लाह काजी अपने ख़ास शागिर्द अल्लामा तबातबाई से, कि जो तफसीर अल-मीज़ान के मुसन्निफ़ भी हैं, उनसे फरमाते हैं, बेटा अगर तुम दुनिया चाहते हो तो नमाज शब पढ़ो, अगर तुम आखिरत चाहते हो तो नमाज शब पढ़ो। तो आइए नमाज शब के प्रैक्टिकल तरीके से पहले नमाज शब हम किस वक्त से किस वक्त तक पढ़ सकते हैं इसे जानते हैं। तो देखें, आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह नमाज शब के वक्त के सिलसिले से फरमाते हैं, नमाज शब का वक्त रात के शुरू होने से शुरू हो जाता है और तुलूए फजर यानी अज़ान सुबह तक नमाज शब का वक्त रहता है। लिहाजा अगर कोई शख्स नमाज इशा के बाद नमाज शब पढ़ ले रहा है तो ऐसी सूरत में वो वक्त में नमाज शब को अदा कर रहा है। अगरचे अफजल और बेहतर ये है कि नमाज सुबह से नज़दीक नमाज शब को पढ़ा जाए। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के अलावा मशहूर उलमा जैसे आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह और दीगर मराजे कराम के नज़दीक नमाज शब का वक्त आधी रात से शुरू होता है। अगरचे किसी शख्स को ये खौफ हो या डर हो कि वो सुबह में नहीं उठेगा तो वो आधी रात से पहले भी पढ़ सकता है। यहाँ तक हमें ये मालूम हो गया कि नमाज शब का वक्त कब से शुरू होता है और कब तक रहता है। तो आइए चलते हैं नमाज शब के प्रैक्टिकल तरीके को स्क्रीन पर समझते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि नमाज शब 11 रकत है, कि जिसमें से 8 रकत नमाज हमें 2-2 रकत करके अदा करनी है, लेकिन किस नियत से? नमाज शब की नियत से। जैसा कि इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि नमाज शब की नियत हो रही है और नमाज शब की नियत ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है किसी भी नमाज की नियत को ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर अब हमें क्या पढ़ना है? पहली रकत में सूरह अलहम्द पढ़ना है। अलहम्द के बाद कोई दूसरा सूरा जो आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी रकत में भी अलहम्द के बाद दूसरा सूरा आपको पढ़ना है जो भी आपको याद हो। यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कि मुस्तहब्बी नमाज में अलहम्द के बाद दूसरा सूरा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ सूरह अलहम्द पर इत्तिफा किया जा सकता है। जैसा कि इस वीडियो में आप देखें कि सूरह अलहम्द के ऊपर इत्तिफा किया गया और उसके बाद से रुकू अंजाम दे दिया गया। ये काफ़ी है, आपकी एक रकत नमाज शुमार हो जाएगी और दूसरी रकत भी पहली रकत की तरह पढ़ी जाएगी। बस फ़र्क यह है कि जिस तरीके से आम नमाजों में कुनूत पढ़ा जाता है, इसी तरीके से नमाज शब में भी कुनूत पढ़ा जाएगा, अलहम्द सूरा, फिर उसके बाद से कुनूत। लेकिन हाँ, इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि 2-2 रकत करके हमें नमाज मुस्तहब्बी को अदा करनी है, 8 रकत नमाज शब की नियत से। 8 रकत नमाज शब के ख़त्म होने के बाद 2 रकत नमाज शब की नियत से पढ़ी जाएगी, कि जिसमें पहली रकत में सूरह अलहम्द के बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना है और दूसरी रकत में सूरह अलहम्द के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना है। यहीं पर इस बात को नोट करें कि देखिए, अगर आपको कुल औज़ु बिरब्बिल फलक या कुल औज़ु बिरब्बिन नास याद नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कुरान लेकर या मोबाइल लेकर खड़े हो, बल्कि आपको जो सूरा याद है वो आप पढ़ सकते हैं। अगरचे बेहतर यही है कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक याद कर लें ताकि उसका सवाब भी हासिल किया जा सके। और एक अहम पॉइंट है नमाज शब के सिलसिले से, वो ये कि नमाज शब में कुनूत नहीं पाया जाता है। तो यहाँ तक नमाज शब की 10 रकतें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब एक रकत है कि जिसे नमाज वितर की नियत से हमें पढ़ना है, कि जिसे हम बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं। एक रकत नमाज वितर की नियत से हमें पढ़नी है, कि जिसमें पहले हमें सूरह अलहम्द पढ़ना है, फिर उसके बाद बेहतर है कि 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, फिर उसके बाद एक बार सूरह कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें और एक बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें, फिर उसके बाद से कुनूत के लिए हाथ उठाएं। कुनूत में अफजल ये है और बेहतर ये है कि आप दाहिने हाथ से तस्बीह, जिस तरीके से इस वीडियो में आप देख रहे हैं, तस्बीह हाथ में रखें या हाथ से शुमार करें दाहिने हाथ से, और बाएं हाथ को इस तरीके से कुनूत के लिए उठाएं। और कुनूत में कुछ अहम मुस्तहब है कि जिसे हम आगे बयान करेंगे। नमाज वितर के कुनूत में जो चीज़ सबसे पहले मुस्तहब है वो ये है कि आप 40 मोमिनीन की मग़फ़िरत की दुआ करें, चाहे वो ज़िंदा हो या इंतकाल कर गए हों। उसके लिए किताबों में, रिवायात में एक जुमला जिक्र हुआ है, वो ये है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले फ़लाँ कहना है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले फ़लाँ की जगह वो नाम लेना है। मिसाल के तौर के ऊपर, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मोहम्मद भाई किस तरीके से अपने दोस्तों का नाम ले रहे हैं, उसी तरीके से हमें भी नाम लेना है। यहाँ पर एक अहम पॉइंट, बाज़ मोमिनीन के जहन में ये सवाल उठता है कि क्या हम सिर्फ 40 मोमिनीन का नाम ले सकते हैं? हमारे तो बहुत से रिश्तेदार हैं,
تو کیا کریں, کیا ہم ان کا نام نہیں لے سکتے؟ تو دیکھیں آپ ان کا نام لے سکتے ہیں, لیکن اس بات کا خیال رہے کہ آپ 40 سے زیادہ کا افراد کا جو نام لے رہے ہیں وہ جز نہیں ہے. خداوند متعال ان کی مغفرت کرے گا آپ کی دعا کے لیے, لیکن قنوت کا وہ حصہ نہیں ہے. جب آپ نے 40 مومنین کی مغفرت کی دعا کر لی, پھر اس کے بعد سے آپ کو استغفار کرنا ہے. کس طریقے سے؟ جس طریقے سے اس ویڈیو میں آپ آواز سن سکتے ہیں کہ کیا کہنا ہے آپ کو. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ آپ کو کہنا ہے. جب ہم نے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کے ذریعے سے اپنے لیے مغفرت طلب کر لی, پھر اس کے بعد سے مستحب یہ ہے کہ ایک جملے کی تکرار کی جائے. وہ جملہ جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی آپ سن سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ھذا مقام العائذ بک من النار. اس جملے کی تکرار کرنی ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مقام یا یہاں پر وہ بندہ کھڑا ہے کہ جو تجھ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے. جب ہم نے 7 مرتبہ ھذا مقام العائذ بک من النار پڑھ لیا, پھر اس کے بعد سے مستحب یہ ہے کہ 300 مرتبہ العف, جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, العف 300 مرتبہ ہمیں کہنا ہے. تسبیح سے ہمیں شمار کرنا ہے. العف یعنی خدایا مجھے معاف کر دے, خدایا مجھے معاف کر دے, خدایا تیری بخشش کے ہم طلبگار ہیں. یہ مستحب ہے ہمیں کہنا. یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ان تمام حالت میں انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گریہ کرے, روئے اور خداوند متعال سے مغفرت طلب کرے. تو یہ تھے نماز وطر کے وہ مستحبات کہ جس کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے. نماز وطر کے بارے میں اور نماز شب کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹ ہیں, آئیے اسے بھی جان لیتے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز وطر کے قنوت میں پڑھی جانے والی اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جو کتابوں میں ذکر ہوئی ہیں, لہذا آپ کتابوں کی طرف مراجعہ کریں اور ان دعاؤں کو نماز وطر کے قنوت میں پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا کوئی مجبوری ہے تو نماز وطر کے قنوت میں سے کچھ چیزیں آپ کم بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. حتیٰ علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جوانوں کی دلچسپی ختم نہ ہونے پائے, لہٰذا انہیں شروع سے ہی ضروری نہیں ہے کہ وہ 11 رکعت کے اوپر فوکس کریں, 11 رکعت پڑھیں, بلکہ 3 رکعت بھی وہ خلوص نیت کے ساتھ یعنی نماز شب اور نماز وطر پڑھیں, لیکن ہاں توجہ کے ساتھ, خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں. پھر اس کے بعد سے دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں اضافہ کرتے جائیں اور پھر مکمل نماز شب پڑھیں. اگر وقت کم ہو, مثلا اذان صبح میں 10 منٹ بچا ہو, تو نماز شب کیسے پڑھیں گے اور کیا نماز شب کی قضا پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اگر وقت بہت کم ہے, مثلا صرف 10 منٹ بچا ہوا ہے اذان صبح میں, تو ایسی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 رکعت نماز شب پڑھیں, پھر 2 رکعت نماز شب اور 1 رکعت نماز وطر, بلکہ صرف آپ 3 رکعت یعنی 2 رکعت نماز شب اور 1 رکعت نماز وطر پہ اکتفا کر سکتے ہیں. لیکن ہاں اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے, مثلا اذان صبح تک آپ کی آنکھ نہیں کھلی, تو ایسی صورت میں نماز شب کی آپ قضا بھی کر سکتے ہیں, اور ایسا کرنا مستحب قرار دیا گیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز وطر پڑھتے رہتے ہیں اور اذان شروع ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ دیکھیں اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو فوراً نماز ختم کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ مستحبات کے ساتھ نماز وطر کو ختم کریں. ہاں لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو اب باقی جو چیزیں ہیں اس کو ادا اور قضا کی نیت کے بغیر پڑھنی ہے. آپ مکمل کریں, پھر اس کے بعد نماز صبح کو ادا کریں. کیا نماز شب بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں آپ نماز شب عام حالات میں یعنی جہاں پر کوئی بھی مجبوری نہیں, کوئی بھی مشکل نہیں ہے, آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. نافلہ نماز کے سلسلے سے ایک اہم ویڈیو جلد ہی انشاءاللہ ریلیز ہوگی, لہٰذا آپ اسے ضرور دیکھیے گا تاکہ اس میں بتائے گئے احکام کو آپ نماز شب میں بھی فالو کر سکیں. تو مومنین کرام, امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہو, لہٰذا اسے دوسرے مومنین کے ساتھ بھی, اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں, تاکہ آپ اگر وہ نماز شب پڑھ رہے ہیں تو ان کے ثواب میں بھی آپ شریک ہو سکیں. تو انشاءاللہ پھر سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آئندہ ویڈیو میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ, فی امان اللہ.